magserbisyo. Biskan may pandemya o kun baskog nga bagyo, kamo nangin mapaskog, kamo nagrisko. Amon manunulo, kamo amon ginapabugal sa inyo pagtudlo. Kami nangin mapuslan kag mabinungahon, ang amon nga buwas damlag, amon manunudlo. Kamo ginapasalamatan, mga manunudlo nanging ginikanan. Amon nga iloy kag amay sa eskwelahan, yara giging strikto, yara man nga butat. Inyo pagigugma, ubos kag may aman sa amon pagskwela. Kamo yara gid ang pagulma sa amon, wala ka ang gid inyo nga pagigugma kag pag-atipan sa amon dagi pusoon di gid malikpatan. Salamat kaayo amon mga magtutudlo, giadto sa kapoy kamo nagsakripisyo sa pagpanudlo sang mayong pamatasan. Aron nanging masulhay amon nga gigiyanan, inyong antos pagigugma alang kabataan. Dili gid matupungan og labi malabawan, nahatag pag-asa nagiyakan namo. Kamo bugay haligid sa aton nga makaako. Nunudlo, kamo amon nga ginapabugal sa inyo pagtulo. Kami nangin magpuslan kag mabinungahon, ang amon nga buwas damlag, amon manunudlo. Kamo gid ginapasalamatan, kada adlaw nga gintugas ang atong Ginoo. Kamo nangin ihemplo, ang naging nga magserbisyo. Biskan may pandemya o kun basko nga bagyo, kamo nangin mapaskog, kamo nagrisko. Amon manunudlo, kamo amon ginapabugal sa inyo pagtudlo. Kami nangin mapuslan kag mabinungahon, ang amon nga buwas damlag, amon manunudlo. Kamo gid ginapasalamatan. Dear ma'am, dear sir, thank you so much for giving us hope and helping us always, and also for loving us. Thank you for your guidance, and thank you for all the things that you have shared to us. Salamat, Madam